adalah dari Suara Rakyat Malaysia Suaram yang berkumpul pada hari ini untuk lodge satu report terhadap PDRM dan juga Ketua Polis Negara serta pasukan FRU yang telah tidak menjalankan dan menyalahgunakan kuasa pada 1 hari bulan Ogos dalam anti-ISA rally yang berlaku di Masjid Jamik, Masjid Negara dan juga Sogo. Okay, dalam report ni kita telah highlight beberapa perkara yang amat penting dan salah di sisi hak asasi yang dilakukan oleh polis pada 1 hari bulan Ogos tadi. Okey, yang pertama ialah kebanyakan rakyat dan adil telah dikasari, ada yang dipukul dan dicederakan dan digunakan kekerasan ke atas mereka, dan ini 589 orang ditahan dalam satu demonstrasi dan ini adalah antara angka yang paling besar yang pernah berlaku. Okey. Dan mereka ditangkap tanpa sebarang sebab yang munasabah yang boleh diterima akal. Okey, yang kedua ini termasuk 44 juana dari mana 3 orang kanak-kanak yang berumur 13 dan 16 tahun ditahan sehari di IPD Petaling dan mereka digari seperti seorang banduan. Sedangkan mereka adalah budak bawah umur ya. Dan ketiga adalah seorang kanak-kanak yang bernama Faizuddin bin Hamzah, 16 tahun, ditahan reman selama 4 hari tanpa pengetahuan keluarga, peguam ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan beliau ditempatkan di satu sel yang bersama dengan banduan dewasa. Beliau adalah budak bawah umur tetapi ditempatkan bersama dengan banduan dewasa dan beliau tidak tahu yang beliau diriman 4 hari pun. Tidak dimaklumkan apa-apa. Keempat, semua 14 penahanan yang dilakukan sehari sebelum perhimpunan pada 4 pagi 31 Julai sebenarnya juga adalah tidak sah dan tidak mempunyai sebarang alasan yang kukuh daripada pihak polis. Yang kelima, kita juga menyatakan membuat tangkapan yang berniat jahat seperti menahan mereka yang hanya memakai baju t-shirt anti-ISA. Keenam, salah guna kuasa oleh pihak polis yang tidak memaklumkan kepada pihak peguam ataupun orang yang kena tahan bahawa mereka akan diriman untuk beberapa hari. Pihak Bukit Aman sudah diberitahu ada perhimpunan. Tidak ada surprise element. Dan kita juga sedia berbincang dengan Bukit Aman sekiranya Bukit Aman hendak bantu kita dan kita boleh beritahu jalan yang kita akan gunakan, tempat untuk berhimpun dan bagaimana ia boleh dijalankan lah. Apa yang berlaku hari ini adalah kerana polis ini dia punya agenda daripada awalnya adalah untuk menghalang hak rakyat berhimpun. That was the motive of the police. Motif dia bukan untuk menjaga ketenteraman. Because kalau kita tengok di Sogo, bagaimana the police were shooting tear gas kepada orang awam dan juga menggunakan high dosage of chemicals, high dosage. Dalam pengalaman kita banyak kali mereka ini kali very high dosage and they did not even have ambulance services available if they are going to do the action, So the police adalah untuk menghukum, to punish the people, not really to help. But as far as the organizer is concerned, you boleh nampak the organizer was very well prepared with water, with towels, with salt, So ini menunjukkan that the organizers was very responsible, There was no incident of any policeman got hurt this time. Always police talk about keganasan demo, No policeman dengan photograph of luka, kepala pecah, muka berdarah, telinga koyak, tak ada. Tak pernah berlaku, So it shows that the demonstration was a very peaceful one. And in spite of that, mereka tangkap orang and then a lot of people were kept, arrested and then not even statement was recorded. That shows the police did not have any reason to arrest in the first place. Dia tangkap tak ada statement. Normally when you tangkap someone, mesti you ada sebab untuk tangkap. Daripada kawan-kawan yang ditangkap, a lot of them after being arrested, the police were arguing among themselves siapa yang tangkap dia, siapa yang tangkap dan mengapa dia ditangkap. So ini menunjukkan cara what the police did and how the way the whole operation was conducted by Bukit Aman memang untuk to hukum the people who came to demonstrate peacefully. As far as the organizers are concerned, West Suaram is one of the main organizers, and we know the list of organizers, GMI 83 organizers. I think all that is not a secret, It's not a big thing, And the organizers were ready to discuss with the police. So we feel that today, all this thing about business losing money and all that, that is the problem of how the police treat public assemblies. The avenues are limited.
We are lodging this report, not basically hoping that the IGP is going to investigate on himself. Definitely not. But we are lodging a report to state our protest. And if in case there is an inquiry being held by Sohakam or any other public bodies tomorrow, this document of ours will be used. Because it's a public document. That means we want to be responsible in what we say. I understand that why lodge a report at the police station against the IGP when you understand that the IGP,